And we have Carlos Gutiérrez to help with translation. Thank you again for being here. No, gracias. With us this week. So since we'll have the opportunity to hear you talk about Zama and about your later work in other screenings, I thought we would start tonight, since we've just seen La Cienaga, by talking about how you got to this remarkable first film, which I think is one of the great first films and one of the most important films of this century. I'd like to hear you just maybe say a little bit about your how you came to cinema in the first place, how you discovered cinema growing up in Salta, which is the town that we see in the first three of your films. Maybe we could start with that. Bueno, la verdad que yo hasta hoy todavía no siento que me dedique al cine, porque pasa tanto tiempo entre una película y otra que es como algo un poco anecdótico en mi vida. Truth is that even nowadays I don't think I work in cinema, because between each film there's a lot of time that I think it's more kind of an anecdote in my life. Como un operaprimismo permanente. Like a first featureism, permanent first featureism. Pero cuando era chica yo quería ser científica y no hice eso, o sea, nunca me imaginé haciendo cine. Creo que me interesó un poco la imagen porque en un momento mi papá compró una cámara de video en los años 80 y yo filmé mucho a mi familia, pero tampoco ahí es que pensé, quiero hacer cine. Me parece que es más bien lo que me fascinó siempre y me empujó a la narrativa fueron los cuentos de mis abuelas, las conversaciones, más bien las cuestiones orales, ¿no? When I was young, I wanted to be a scientist. I never pictured myself as a filmmaker. And probably what brought me to the image was a video camera that my father brought in the 80s, and I started shooting my family. But even then, I was not, I was not too close to cinema. Probably what brought me closer to the film narrative was all those tales, those conversations of my grandmothers, the oral narrative. Eso es algo que a veces me parece que los que pertenecemos al mundo del cine nos confundimos y imaginamos la relación con el cine, nuestra propia relación con el cine, como si obligadamente tuviera que estar en relación con la producción mundial del cine. Y a mí me parece que lo más lógico es que la relación que uno tiene con el cine sea por una curiosidad o una observación del mundo. I think film people in generally we confuse our own relationship to cinema. We think it has to do more with world cinema production rather than kind of a natural relationship that stems from curiosity or observation. From an observation of the world. I'm curious. You mentioned the stories of your grandmother. What kinds of stories did she tell? Y historias horrorosas, porque eran para que no nos levantáramos de la cama. O sea, eran para que no, a la hora donde la gente duerme la siesta, que es entre la 1 y las 4, para tener ahí. Eso es un sistema que se usaba mucho en esa época. Horrible stories. It was actually a way for us to keep us still, particularly during the siesta hours between 1 and 4, and it was a system that was used at the time. Pero lo que tiene de interesante es el relato del cuento de terror y un poco también el cine de terror, es que la forma, no solo los acontecimientos que se cuentan, sino la forma genera la función.
la función de inmovilizar estaba ya en la forma del cuento. Y eso es algo muy interesante, que no es solamente el argumento, sino la forma. Y eso era puro sonido. There's something interesting in those horror tales, and applies to horror cinema as well, that the form, not the facts, generate that function of immobilizing, and that was what I found interesting. That was that is the plot. That is not only a plot, but also the form, and that's what I found interesting, and that relates to sound. We will come back to sound, but I just wanted to follow up on this idea of these stories, and in some ways, just rewatching this film, La Cienaga is a little bit about the power of stories or the danger of stories. If you think about the story of the dog that turns out to be the African rat, and what a role that story plays in the film, and where did that story come from, a particular place for you? Acá no sé, capaz que existe acá esa historia, porque existe en toda Latinoamérica, que es la historia de que sencillamente es no reconocer la naturaleza de algo. Es eso en el fondo. Es alguien que protege a un animalito pensando que es un perro y después descubre que es una rata. Y se ve que hay mucha gente que odia a las ratas y eso le produce una aversión terrible, esa confusión. Y lo que me interesaba de ese cuento es la naturaleza, eso, el error en la percepción de la naturaleza de esa criatura, ¿no? Maybe this story exists also here in the U.S. Because it's all over Latin America, and basically is not recognizing the nature of something. So this kid is protecting that this dog that ultimately becomes a rat, and all of this, and that creates a confusion, confuses people. So it's the horror of the perception of something else. Eso funciona siempre en el cine de terror. Cuando alguien dice, ahora, supongamos que la escena fuera esta situación y hubieras dicho, ahora va a venir una directora de Latinoamérica, pero no es ella. Y ya enseguida entro yo. Es un desconcierto. ¿Qué es eso que está ahí? Eso es tan efectivo. So that functions also in horror cinema. For example, now if you had said, I'm going to introduce a Latin American filmmaker, but she's not her, and then I show up, that creates a lot of confusion. That's what I find interesting. Y en la Ciénaga era importante eso, como la aparición de la Virgen. No quiero comparar a la Virgen con una rata, pero es esa confusión, es la naturaleza divina que no genera ningún cambio de actitud en los humanos. And in La Cienaga, that was it. So the apparition, I chose the apparition of the Virgin, and I don't want to say that the Virgin. I don't want to compare the Virgin to the rat, but that's what I want to create, kind of that confusion, divine confusion, la confusión divina, that confusion, divine confusion on. Y que una cosa sobrenatural que no causa que no causa consecuencias sobrenaturales. A supernatural thing that doesn't have a supernatural effect. That doesn't create any effect. De hecho, digamos, un poco el origen de esta película es que yo fui con mi mamá a ver La Virgen y con otra gente y mi mamá, fuimos al lugar que era una casa a mirar el tanque donde se supone que aparecía la Virgen. Y yo no vi nada y mi mamá de repente empezó a llorar y veía a la Virgen. Y yo pensé, si ella realmente, digamos,
si ella está viendo a la Virgen, mañana su vida cambia por completo. Y eso nunca sucedió. So actually, the origin of the film is that I went to see the Virgin with my mom, and we saw the water tank. And my mother said my mother started crying, and she saw the Virgin, but I didn't see it. So I was thinking, if she saw the Virgin, that's going to have a big effect on her life the following day. But that didn't happen. Claro, y Salta es una región donde permanentemente se aparece la divinidad. Se aparece Cristo en un bife, se aparece la Virgen en las bombitas de la luz, la M de María, se aparece en un bidón de agua. O sea, permanentemente es una región en contacto con lo divino y sin embargo es la región más racista de la Argentina. Salta, Salta it's very connected to divine, and there's a lot of similar cases. We see there's been people see a Christ on a stake, a Virgin on a light bulb, or the M of Mary in a bowl of water. So it's a region with a lot of contact with the divine. But then again, it's one of the most racist regions in Argentina. Y es esa idea de como las cosas extraordinarias que no generan consecuencias extraordinarias. And basically, it's the idea of that extraordinary things don't create extraordinary actions. So was faith a big part, the Catholic faith, was it a big part of your childhood? Sí, en mi casa no es que eran, o sea, no son tan tradicionales, o el Opus Dei o esas cosas. Mi papá es agnóstico, mi mamá cree en la Virgen cuando se aparece en el tanque, pero no tuvimos una educación. Pero en la adolescencia yo fui militante, acción católica, o sea, creía que la religión podía cambiar el mundo. ¡Qué necedad! So, no, in my house, my house was not very traditional. My father was agnostic, and my mom believed in the Virgin only when she appeared, only when the Virgin appeared in the water tank. So no, I did believe that religion could change the world, but what a thought. Es muy difícil. Si uno fue muy mística a los 15 años, es muy probable que a los 16 seas completamente atea, porque el misticismo te lleva inmediatamente a enfrentarte con las contradicciones de la Iglesia. If at 15 you're very mystic, it's probably that at 16 you become an atheist because you just change your beliefs. So you said you got this video camera as a teenager, but you were more interested in science. So can you tell us a little bit about just what happened after that, how you ended up, studying film and making film? Like how did you go from science to... Yeah. Sí, bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires y vi, había en esa época unos cuadernos, unos libros que salían con todas las carreras que uno podía estudiar. Y yo repasaba ese libro todo el tiempo y un día encontré una cosa que me parecía muy científica, que era técnicas de animación. Y entonces, en esa época, estoy hablando como si fuera, Dios mío, como si tuviera 80 años, pero no fue hace tanto, la animación se hacía con la cámara puesta sobre una mesa llena de engranajes que se movían. Era una cosa como hacía Walt Disney, solo que sin presupuesto. Y entonces me fui a estudiar eso. Bueno. So went to study to Buenos Aires, and at the time there were some booklets with all the careers, all the professional careers that one could study. And there was one that I found it seemed like very technical, or very scientific, animation techniques,
oh my God, I'm talking as if I'm 80 years old, but that wasn't too long ago. So the animation was made in a table, kind of in a mechanism, like a Walt Disney with no budget. Y entonces, y ahí me hice amiga de unos chicos que tenían más claro qué querían hacer, y un poco como yendo así, como que ya éramos amigos, entonces lo próximo era estudiar cine, y todo salía mal porque había una crisis económica, la escuela de cine no funcionaba, pero seguíamos siendo amigos y hacíamos cortos y aprendimos así, haciendo cortos, viendo algunas películas, no tantas, leyendo. Ese fue el camino. So I befriended some kids that had a better idea of what they wanted to study. So the next thing was to study filmmaking, but there was a crisis back then, and the film school was underfunded. But we learned, reading, making short films. We didn't do that many, and that's how we found our path. So maybe we can talk a little bit about just how La Cienaga took shape. You had made a few short films before making this feature. There's always a tendency to sort of read first features as autobiographical, and this film is set in Salta. And I'm just wondering if you can talk about you mentioned like this moment with your mother and the Virgin in the water tank, but what were the other, were there other autobiographical impulses, other things that came into the writing of this film? Look, me parece que lo más angustiante para mí en la cultura de Salta era la posibilidad de que la historia fuera cíclica, que uno terminara haciendo lo mismo que un montón de gente que veía y que no te gustaba lo que veías. Y la otra cosa era esa intemperie, esa imposibilidad de aceptar la intemperie de la existencia humana y estar siempre pensando que Dios tiene que resolver algo, y un poco sacándose la responsabilidad de la existencia de encima. Esas creo que fueron las cosas que me llevaron a juntar los eventos que están en la Cienaga. So I guess the most anguishing aspect of Salta's culture was thinking that history was cyclical, that one would end up doing what you saw in other people, and also the impossibility of the fragility of the existence, not taking existence into one's hands. Claro, no, como delegar la responsabilidad de la vida en algo, la religión o cualquier otra cosa ajena a la voluntad, y eso me parecía desesperante. Yeah, delegating life's responsibility into something else, into something foreign to one's will, like religion, and I thought that was desesperating. Was it difficult, sort of developing this film? I'm just thinking about like a first-time filmmaker presenting a script like this. Maybe here, like this on the surface seems to be a film with too many characters. It seems to be a film where it's like unclear what's going on. The relationship between the characters is deliberately unclear. I'm wondering if you had any difficulty, getting this film off the ground, because it is a very ambitious, a very ambiguous film for a first-time filmmaker to try to make. Bueno, cuando en Sundance, la primera buena noticia que este guión nos trajo fue que ganamos en Sundance un premio que era la NYFF, o era un montón de plata, y eso significaba ya de alguna manera que la película en algún momento se iba a hacer. Un montón de plata eran $250,000, pero que era un montón de plata para nosotros que no habíamos conseguido nada todavía. Y ahí tuve un workshop de guión con unas personas realmente muy, muy serias y muy respetadas de la industria del cine,
que me dijeron que tenía que modificar el orden de la película y poner la mujer que se cae al final, porque la película era sobre una alcohólica. Y es curioso porque yo no tenía ninguna certeza. Yo nunca había hecho una película y era el primer guión que escribía. Y sin desacreditar lo que me habían recomendado, Okay. me callo, ¿no? So, for example, when in Sundance, the first good news that we got with this film is that we got the NHK award, which for the screenplay, which was a lot of money. That meant about 250,000, which for us was a lot of money at the time, but because we hadn't got anything else, and that meant that the film was going to be able to be made somehow. And as part of it, I had a workshop and with some people in the industry or film professionals, and they told me to change the order of the woman that falls because they told me the film was about an alcoholic woman, and that the accident had to happen at the end. So I didn't challenge much of that because I didn't have experience writing scripts. Igual esto, yo asesoro a mucha gente en guión y estoy segura que dentro de 20 años va a haber gente diciendo Lucrecia me dijo tal cosa y yo dije alguna barbaridad. Ya hay unos cuantos que pueden decir que yo les recomendé que tiren el guión y ganaron premios. Es muy difícil opinar sobre un guión. You know, I also advise on script writing. So probably in 20 years, people are going to tell me that I've advised them, I've told them a barbaric thing, and actually there's quite a few that I told them to throw the script throw the script away, and actually they've gone into winning some prizes. Igual pienso que deberían haber tirado el guión. Even though I think they should have thrown the script in the trash. Pero lo que pasa, y ese es el gran peligro, lo digo para mis colegas, el gran peligro que hay ahora de un exceso de labs por el mundo, donde todo el mundo opina sobre cosas. Es muy delicado opinar sobre un guión y es muy delicado que un escritor se someta a eso, una persona que ha escrito un guión se someta tan audazmente a que todo el mundo le opine sobre el guión. The big danger nowadays is the excess of screenwriting labs, you know, because everybody makes an opinion. So it's delicate that somebody who's written a screenplay, it's submerged or has to listen to all these different opinions. Y es una moda ahora, muy fuerte. Por todos lados hay labs de cosas, de script, para los guiones. Y como si se pudiese limpiar de errores un guión o se pudiese purificar hasta... No existe eso. El error, el fracaso es una parte importantísima de nuestro trabajo. Cuando yo estaba... Perdón. So, and it's become a fashion. So there's labs for everything, and you know it's like about purifying a screenplay. And I think mistakes, the failure, is part of the work we do. Y perdón que digo una cosa más. Cuando yo estaba en la 4ª semana de rodaje de La Cienaga, la productora, que fue la única productora en Argentina de los montones a los que les di a leer el guión, que aceptó hacer la película, que fue Lita Stantic, incluso ella, que es una mujer con mucha visión, en la 4ª semana me dijo, esta no es la película que yo quería hacer, es una película fría, son muchos planos cortos, me parece que te estás equivocando. And one extra thing, on the 4th week of shooting, the producer Lita Stantic, who actually was one who decided to support me among the many Argentine producers who has a lot of vision. On the 4th week, she told me, you know, that's not the film I wanted to make. All these short shots. I think you're mistaken. Y yo pensé,
se lo dije, le dije, mira, es posible que tengas razón, porque yo no tenía idea, no tenía mucha experiencia. Le dije, pero no se me ocurre cómo hacerla de otra manera. Hacer algo que no existe es una afirmación muy peligrosa, porque puede ser un absoluto fracaso y uno está haciendo fracasar el dinero también de otras personas, ¿no? And I thought maybe you're right. I don't have experience, but maybe make something out of nothing. It's a dangerous affirmation, particularly if people are investing in the film, investing money. Yeah, no, it's interesting that you mentioned, screenwriting labs, because I actually cannot imagine a film like this surviving the process of going through a lab today. I think they would because the labs are about, as you say, standardization. It's about a kind of, the streamlining of the story. Y eso que filmé 90 páginas porque tenía 150 el guión. And that's considering that I shot 90 pages because the original script had 150 pages. Okay, this is actually my next question, because I was wondering about your process. It is such a dense film, and so much of it is, so much of the action is off screen and off camera in a way, and I'm wondering if the process for you of creation is one of subtraction and in some ways of reduction and distillation, because do you typically write more than you need and then shoot less? Do you shoot everything and then just edit it down to less? Because I think in all your films there's this process where it seems distilled. Sí. No soy muy enamorada ni de lo que escribo ni de lo que filmo. Si tengo que tirar, tiro sin ningún problema. Eso, diría yo, está entre las pocas virtudes. No tengo esa, pero acá gastamos tanta plata. Si veo que no va, no va. Y lo mismo con las cosas que escribo. I'm actually not in love with what I write or what I shoot. So for me, it's easy to discard. That's one of the few virtues that I might have. That I'm not in love with what I write or shoot. Pero hay una cosa que ayuda mucho a la austeridad, porque finalmente para estas películas la austeridad vino muy bien, y es tener bien claro cómo iba a armar la escena en términos de sonido, qué cosas iban a quedar en off. Todo eso me permitía filmar menos. Entonces, nunca tuve ni tanta plata ni tanto tiempo como para tener un montón de cosas. Siempre tuve que ajustarme, y además el conocer o tener una idea más o menos clara de cómo va a ser el sonido me permite también ajustarme más. Something that helps is the austerity. Something that helps is actually the austerity. In part to be clear what I need to create the scene allows me to film less. I've never had so much money or so much time, so I have to also always adjust to what I have. So that helps me to have an idea of how to construct and how to construct the sound. But this, I think another thing that your films work really effectively in your film is the use of ellipses, and I'm wondering if that comes from the process of reduction as well. The ellipses and also what is withheld. There's so many moments in this film where you cut before we know what happens. Before you always cut before the end. You always cut before we see the result of the action here, and that also seems to me related to genre, to horror in some way, because you talk about horror as as a touchstone for you, and I think about the titles of your films. La Cienaga, the swamp, and the headless woman. I feel like these are all kind of genre or horror titles in some way. Sí, bueno, eso yo pienso que un día se van a ver esas películas y se van a dar cuenta que son comedias, porque yo juro, y esto lo digo acá y que haya alguna cámara registrando, todas las escenas tienen cosas graciosas. Pasa que o las hice muy mal o
o por ahí el prejuicio de que son películas serias y la gente no las ve. Yo tengo un amigo que las ve y se ríe, pero y también por eso eran los títulos clase B, porque no son películas tan serias como parecen. I think people are going to look back on these films and look back as comedies. And I say this: is it being recorded? I mean, all the scenes have something funny, but I think probably it's a prejudice that it's something serious. But I think I think they're funny. I have a friend that seems very funny, and yes, all those B titles are related to it. Y porque el malentendido, la película, todos los diálogos tienen malentendidos, y a mí eso me parece muy gracioso. Se ve que muy bien no me sale. Yeah, and there's a lot of misunderstandings. All of the dialogues have misunderstandings, and I think that that's very funny. But maybe I'm not good at it. Y respecto de cortar el final, este tipo de películas, no solo las mías, sino de otros también directores, que no se aferran a la trama, que no generan en el espectador la locura de la trama y de andar persiguiendo la trama, necesitan generar tensión de otra manera. Y ese es un truquito fácil para generar tensión. And about cutting at the end of before the end of a scene, other filmmakers like me that are not stick to the storyline, that are not chasing the storyline, we need to generate tension some other way, and that's the trick we have, cutting before the end. Hay una cuestión filosófica muy importante en torno a la trama, que es cuando uno habla en contra de la trama no es por cualquier cosa, hay cuestiones éticas detrás de la trama y de cualquier trama, del concepto de trama, y es una afirmación muy fuerte acerca de la causa-consecuencia y de cómo se organiza la causa-consecuencia. This philosophical issue when one talks about the plot and the ethical questions around the storyline, it's about the cause effect and what's around that cause effect. Y también una concepción sobre el tiempo y cómo funciona el tiempo. Y en general esos esquemas muy clásicos con los que por supuesto se han hecho obras increíbles, pero también han atrapado a un montón de gente que esos esquemas no les sirven, porque son esquemas muy duros respecto de la causa-consecuencia, respecto de la linealidad del tiempo. And it's a conception of time and how it works. These classical schemes. I mean, of course, they produce wonderful films, but they also trap a lot of people in this linear sense of the time, in this cause effect. So all this, what you're talking about, like just tension and ellipses and misunderstanding and circular time, is this what you mean when you say the film structure is like a phone conversation with your mother? Sí, eso me di cuenta después de que le había hecho la película. I realized that after I had made the film. Porque esta película, los primeros 40 minutos uno está perdido, ni siquiera se entienden bien los parentescos. Y después toda la película está construida como una justificación, tratando de creer que existe algún tipo de justificación a la muerte de una criatura. La película está construida así. So the first 40 films, the first 40 minutes of a film, we don't know the relationship between the characters. So the film is actually is justified around the justification of the death. Claro, es como todos los juegos sobre que dicen muerto Luciano, todo es como querer encontrar un sentido a lo que no tiene sentido. All the games when Luciano's dead is always wanted to make sense out of something that is senseless.
Y entonces, y esa es la estructura, diría, clásica de la conversación con mi mamá. 40 minutos que no sé de qué me está hablando, que a cada rato tengo que decirle, pero ¿quién? ¿El hermano de quién? ¿Pero casado con quién? Y después me doy cuenta que, después incluso termina la conversación y no sé de qué era lo que me quería decir, que pasa mucho con esta película, pero después uno entiende que la intención total no se puede entender de inmediato. Y la deriva, y en fin, una serie de fenómenos que para mí la película está muy en esa línea. So, when I talk to my mom, I don't really know for the first 40 minutes. I don't know what she's really talking about. This relative who's married with who, and so the conversation ends, and I don't really know what she really meant. So to try to you never get the total intention. You don't grasp it immediately. So that's the phenomenon I wanted to get. Pero no creo que yo lo haya hecho intencionalmente, creo que estoy educada en ese sistema, me acostumbré a eso y en eso siento mucho placer y me parece una buena forma de organizar las ideas, con la deriva, con todas esas características que tiene la conversación. Me parece que es una gran forma de organizar el relato. But that actually probably, that was not my intention, but I was educated in that system and I found pleasure of it. And that's a good way to organize the ideas. I just wanted to ask you to just talk a little bit about your visual choices in the shooting of this film. It's a film with a lot of people, and it's a film with a lot of very crowded frames, like frames in which there are many people arranged. They often seem too close, and that is sort of the point of the film. And I think we see this recurring in some of your films, like Zama also has some frames that way. And do you sort of talk a little bit about just the logistical challenge of working with that, and also just the formal interest of putting all these bodies into a frame? En general hay una cosa que yo me doy cuenta que hago, que es algo, porque para mí la imagen tiene un problema muy grande, que es altamente referencial. Uno ve una imagen y ya cree que está viendo algo que conoce. Y eso hace que uno deje de pensar. Esa es mi teoría. Ahora se va a entender el problema. In general, there's something I realize I do, and I think the image has a big problem that is very referential. So one sees an image and immediately thinks that we know what the image is about. That's my theory. Si yo hago una foto, un chispazo de esta situación, un chispazo de segundos, digo, una cosa que el piso está medio para arriba, hay un montón de personas sentadas, hay algunos asientos vacíos, tengo muchísima información. Y eso me lleva para mí genera un problema, que es un problema de nuestra cultura, que es creer que sabemos del mundo. So when I make a click, sort of a sudden click, and I see that the floor is inclinated, that there's people, there's empty seats, I get a lot of information, and for me that generates a problem that the problem of that thing that we know about the world. Nuestra cultura visual cree que domina el mundo. Our visual culture thinks it dominates the world. Yo pienso que eso es culpa de la cultura judeo-cristiana, de que la luz y la verdad están juntas. I think that's a problem of Judeo-Christianism, that truth and life are together. En cambio, en la oscuridad, ¿qué hay en las tinieblas? ¿Quién está? El diablo. Y el diablo, lo desconocido, lo que tememos,
lo que no comprendemos habla con susurros, está en la oscuridad. Y a mí me parece que eso es mejor para acercarse al mundo que creer rápidamente que uno entiende todo. So, on the contrary, in the darkness, who's in the darkness? The devil, the unknown, the things that we don't know, the whispers. So I think that's a better way to get closer to the world. Entonces, una cosa que a mí me sirve mucho es encuadrar, tratando de no dar que las imágenes no puedan traducirse rápido en una palabra, sobre todo eso. Si por ahí una puerta, que no sea exactamente claro si es una puerta, una ventana, ¿qué es eso? Entonces, si lo encuadro ya y pongo exit y pongo todo, una puerta. Para que haya más tiempo, para que el pensamiento sea lento, porque el pensamiento rápido es muy torpe. So for me, one way for me is a framing, not trying to translate an image immediately into a word. For example, that door, but just the way framing. If I frame it with the exit sign and the way I frame it, I will come to conclusion immediately. So it's more giving a more slow process of thinking, avoiding an immediate thought on it. Let me just ask one more question, and then we'll take a few from the audience. I wanted to talk about sound, which you've obviously mentioned before, and it's a very important part of your films. But I think the sound in the opening sequence of La Cienaga is especially striking. It is a very prominent, almost exaggerated use of sound. It's almost an opening that tells us to look and listen in a different way in this film, because you have the ice cubes in the glass and the dragging chairs, these jarring, like it's almost like a message to the viewer at the very beginning of the film. No, eso es porque cuando nosotros hicimos La Ciénaga, el cine argentino venía con una tradición de costumbrismo, de un realismo costumbrista que era muy pesada. Y esta película, que ya se trataba de familias, para mí necesitaba que el espectador tenga una disposición nueva al verla. I mean, that relates to that when we made La Cienaga, the Argentinian cinema of the time came from a costumbrism style of realism. So for us, making the film, we want to create put the audience in a new disposition. Y de hecho esa primera escena requirió de mucha preparación, porque la pileta no tenía, esa casa que habíamos conseguido con esa pileta, no tenía el piso donde apoyarla, donde hacer mover las reposeras. Entonces tuvimos que construir eso, pusimos unas baldosas especiales para que hicieran vibrar las reposeras. Elegimos reposeras que ya en esa época eran difíciles porque eran unas reposeras de los años 70 que eran de metal. Todos esos elementos estaban buscados desde mucho antes de hacer el sonido de la película, para que esa escena fuese sonoramente muy estridente. So that first scene, actually, it required a lot of preparation. The swimming pool, the location that we got, that swimming pool, didn't have that floor, so we had to create that floor to create that vibration, and those long chairs, they were outdated, so we had to also bring them and sort of create the elements for the sound to be strident. We can take a couple of questions from the audience. I don't know if we have microphones. Yeah, okay, we'll take a couple. If you want to raise your hand, the microphone will move in your direction. Any hands? Yes, right there. The question is just about the process of working with the actors, casting and directing them. Mira, siempre trabajo con una gran variedad de actores
y me refiero formados de distinta manera, no actores, y bueno, y los niños que son niños. Con cada persona hay que tener una forma particular de trabajar. Yo no tengo un método, yo más bien trato de seguir el método que cada persona tiene para que se sientan cómodos y I always work with a big diversity of actors, and of course the kids are just kids. So each one, I work differently. I don't have a method, but rather I follow each of them's method to make them feel comfortable. Yo tengo unos libros de hipnosis que uno que está escrito especialmente para Argentina, un libro de hipnosis, que tienen unos diálogos, como son unas prácticas de hipnosis, y uno tiene unos diálogos que están muy buenos porque dicen, ahora usted se va acercando a un asado. Qué raro. Dice, lentamente se va acercando a un asado, siente el olor de la carne. Bueno, todo ese sistema de diálogos de la hipnosis. I have some hypnosis books, one written specifically for Argentina, and the dialogues are great. For example, now you're getting closer to the grill, and you're smelling the steak. Sí. No está escrito por un argentino, pero se ve que él le impactó mucho el tema del asado. Está escrito por uno que si hoy viviera tendría más problemas que Harvey Weinstein, porque las fotos que hay en ese libro son todas sospechosas. It's not written by an Argentinian, but this person was certainly very affected by the state culture, and it's written by somebody that would probably have more problems than Harvey Weinstein these days, because the film, the book has a lot of problematic images. Era un hipnotista de mujeres jóvenes. He was a hypnotist of young women. Pero lo que tienen de interesante, esos son mis libros, te diría, de guión. Those are my screenwriting books. Lo que tiene de interesante la escritura, lo que hace la técnica de escritura de esos textos, tiene que ver con, bueno, ya ustedes sabrán, ¿no? La hipnosis tiene que ver mucho con la respiración y con decir lo que el otro cree que está pensando, o hacerle creer al otro que está pensando en lo que uno está diciendo. Y una cosa muy parecida hay que hacer para mí con los actores. La hago con los actores, sobre todo con los no actores, a los que no les podés dar el guión y que se lo aprendan porque no tienen entrenamiento para eso. And that's a kind of a screenwriting technique, which is based a lot of in respiration, and to think that the other person is, or to make the other person think that he's knowing what you're saying. Claro. And that I use a lot with non-actors, the ones that I cannot give them the screenplay in advance. Por ejemplo, a un niño no le podés decir que lea un texto, porque él en su voluntad de ayudar a la película se lo va a aprender de memoria. Entonces le hablás, le decís esas palabras pero en distinto orden, para que no se las aprenda en un orden. Y le contás muchas cosas, y cuando haces la toma, seguramente lo que, digamos, si hiciste bien tu trabajo de hipnosis, va a decir una cosa muy parecida a lo que escribiste. Yo siempre necesito que los actores digan lo que escribí, porque las películas que yo hago son muy artificiales, son muy armadas, muy mentirosas. Entonces necesito que sea muy preciso todo. So, for example, with a kid, if you give them the screenplay, the kid in his
goodwill of making the film work, he'll try to memorize everything by the book. So I just tell him the words and in different orders. So by the time we shoot, if my hypnosis works, he tells he tells what I want him to say. So I always I always need the actors to say to say the words I want, because my films are very artificial. Very artificial. Y un consejo que te doy gratis es que el cine es todo mentira, y eso es lo fabuloso. Las consecuencias, las emociones reales que genera el cine son a partir de todas cosas mentiras, y eso es muy interesante, ese funcionamiento. So, and one advice that I give you for free is that film is a lie, and that all that creates all the emotions, they stem from a lie. Entonces, no es necesario que nadie sufra para hacer una película. Esas ideas de que hay que maltratar a un actor o una actriz para que logren, eso son barbaridades. El cine tiene esa maravilla que es que todo es mentira. Entonces no hace falta ningún sufrimiento real, ningún dolor real para lograr las cosas. So you don't need any special, you don't need suffering. You don't need to make the actor or the actress suffer. I think those are barbaric ideas, because everything is based on a lie. So you don't really need that suffering. Eso es muy importante, porque me parece que a veces hay una estupidez que creen que en el cine la verdad, van en busca de la verdad. Ya la verdad es un problema. Encima, empecinarse con la verdad es una idiotez directamente. So I find that very important because truth is a problem. So looking after truth it becomes a stupidity. We are out of time, but that is also a great note to end on. You'll have other opportunities to hear Lucrecia speak next screening tonight and also tomorrow. So Gracias. Thank you so much. No, gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos.